I'm going to Abacados, tú eres bueno you are y tu good. gran compasión es And eterna. your great compassion is Seas tú forever. quien ministre por Be you medio the one bendito who Ruach ministers HaKodesh through your Ruach HaKodesh y no sea el hombre. and not man. Toda Gabaya Yahshua nuestro Thank you so Mesías. much, Joshua or Messiah. Amen. Beomen. Beomen. Por favor, siéntense, amados Sahim, Please take Agayo. a seat, beloved brothers and sisters. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Your servant, Dr. Javier Palacios Roé de Elorio, la Keilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kayla Joy and Peace in Tehuacán, En Puebla, este Mexico. momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, There are videos, audios, audios, apuntes, study notes. puede usted bajar, You can copiar, download, regalar. copy, and give away. Todo el material es gratuito. All the material is Hágalo for con free. toda confianza. Do it with all confidence. Comparta la palabra del Todopoderoso. Share the word of the Almighty. Bendito por siempre es el nombre de Yahweh. Blessed forever is the name of Yahweh. Voy a compartirles un tema, I'm going to amados share with you a Ahim. teaching, beloved brothers. Yo le puse en forma de pregunta, I put it as a question. ¿cómo se sana uno? How to ¿O heal cómo puede ser ourselves uno sanado? or how can we be healed? Recordemos que el que hace los milagros es Yahshua Mashiach. Let's remember that the one that makes miracles is Joshua Ahora tú HaMashiach. dirás, ¿por qué va a dar un tema de este tipo en Shabbat? And you might say, why are you going to give a teaching like this one Porque al during Shabbat? eterno Yahshua Because the eternal le Father interesa Joshua mucho la sanidad cares a lot about de healing nuestro espíritu, of our de nuestra spirit, alma, of our de soul, nuestro cuerpo. of our body. Y él no tuvo he ningún didn't problema have en sanar en Shabbat. Any problem of healing in Shabbat? Ahora, voy a empezar por platicar varias cosas. I'm going to start by saying some things. El mundo The world ha hecho has cosas done things para hacerte daño. to hurt you. Vamos a empezar por ahí. Let's start by that. Puede ser que tú hayas cometido pecados, lógico, It might be that you committed pero sins, of déjenme course, empezar así. but let me start with El this. mundo ha hecho cosas The world has done para things hacerte daño. to hurt you. El problema es este, This is the problem. es que tú te empieces Is a that you- dañar a ti mismo. That you start to hurt yourself. De por sí el mundo, Indeed, the world, aunque es hermoso porque es even creación though del Eterno, it's beautiful because it is the pero creation of the el eternal mundo, me Father, refiero, ya but está the world, contaminado, I'm referring it is polluted. hay personas malas, There's evil etcétera. people, Entonces, etc. de por sí el mundo ha hecho cosas So either way, o hace cosas the para world hacerte daño. has done on those things to Me hurt refiero al you. mundo como I'm planeta referring the world as a y planet también and also a la gente, digamos. to O sea, cuando people. decimos el mundo es la gente que no the conoce world Torah. is the people that didn't know Torah. Pero el problema es que tú también te empieces a hacer daño. But the problem is that you start also to hurt Y yourself. eso es injusto. And that is unfair. No tenemos por qué hacernos daño a We nosotros. don't have to hurt ourselves. Es decir, That means daño a nosotros mismos. to hurt ourselves. Entonces, hay cosas There are things por las cuales by the ones te tienes que sentir responsable you have to feel responsible of, y otras cosas que no. and other things that you don't Es have decir, tú to. reconoces que You pecaste, recognize that you committed pides sins. perdón al Eterno, You ask for forgiveness pero to hay the otras eternal Father. cosas There are other por las things cuales no eres responsable. by the ones you are not responsible of. Voy a poner un ejemplo. I'm going to put an example. En el Tanaj, en la Biblia, In the Tanakh, in the Bible, dice que confesemos la iniquidad de nuestros says padres, that we have to confess the iniquity of our parents, porque ellos fathers, pecaron contra Yahweh. because they committed sins against Entonces no somos Yahweh. responsables de eso, So we're not responsible of that. pero sí somos But responsables we are de responsible romper las maldiciones hasta la cuarta generación, of breaking curses to the fourth generation, tanto hacia arriba como hacia abajo. up and down. Ahora, Now. por eso vamos a tener otra reunión de oración That's why we're going to have another reunion el of prayer, miércoles 30 de enero January del 30, 2019, Wednesday of 2019, 7 de la noche, 7 aquí en p.m. la Keilah. here in the Keilah. Bueno, entonces, a ver, voy a So, retomar la idea. I'm going to take back the idea. Hay cosas por las cuales There te are tienes que things sentir responsable y By the otras no. ones you have to feel responsible of and others that you don't Ahora, have to. ¿por qué? Why? La respuesta es esta. This is the answer. Porque no las causaste tú, Because you didn't cause them, you didn't las provoke causó them. otra persona, Other person sean tus caused them. familiares hacia arriba Your family up o above alguna you, otra persona que te haya hecho daño. or any other person that might Ahora, hurt you. aquí lo importante This is the important thing para sanar to heal es ver la causa del sufrimiento. is to see the cause of that suffering. Entonces, a ver, So, si la causa del sufrimiento que tú if tengas the cause of the suffering that you might es have externa, is external, lo que hay que hacer es bloquearla. what we have to do is to Hay block que it. bloquear esa causa externa. We have to block that external Si la cause. causa es interna, If the cause is tú no la internal, puedes bloquear, you can't block it. sino a arreglarla.
but es to decir, fix it. arreglar cuentas con el Todopoderoso. To render account to the Almighty. Por ejemplo, For example, una causa externa an external sería, cause digamos, que una persona te hiciera daño, could be someone that hurt etcétera. you, ¿Cuántas mujeres how maltratadas? many women are Inclusive mistreated, hermanos que han sido maltratados y even demás. brothers that have been Bueno, si mistreated es and externa more. la causa, hay que But bloquearla. if the cause is external, we have to Si block es it. interna, entonces es otra cosa lo que se va a hacer. If it's internal, there's other thing what we have to do. Ahora, por el No? contrario, But the opposite, el que es responsable the one that is responsible de algo, of something, es decir, su sufrimiento, if they're suffering, su for example, enfermedad, their disease or viene de illness, su propio yo. comes from their own Es decir, eye, viene de adentro, comes from the inside. no es externo. It's not external. Entonces, siempre en una enfermedad, Always in an illness, y quiero que esto vayamos tomando conciencia and I want todos, this to be conscious, all of us to be porque conscious llegará un about momento this, que no se podrán comprar because medicinas. there's going to be a moment we are not going to Y be por able eso to buy quiero medicine, so que that's why vengan I este want you to próximo come miércoles, this next Wednesday, 23 de enero January 2019. 23rd, 2019. Voy a hablar sobre la cuarta I'm bestia. going to talk about the fourth Pero beast. hay cosas que tú te vas But a there are quedar things y that yo you're- and I, boquiabiertos, we're going to be porque no speechless. es lo que estamos acostumbrados a oír. Because Por it's eso not los what we're used invito to a todos. listen, and that's why I Es invite un all tema of you. mucho, muy especial It's este a próximo really miércoles. special teaching this Entonces Wednesday. conéctense, amados Sahim. So join us, beloved brothers. Ahora, entonces, a ver, si So, tú eres if you're responsable responsible de tu propio sufrimiento, of de your tu own propia suffering, enfermedad, of your own de tu illness, propio yo, of your own porque eye, viene de adentro, because comes from the entonces inside, lo que tienes que hacer es resolver las cosas then what you have to do is you have to resolve things, así de solve fácil, things just as easy que as necesites arreglar. that. The things that you need O to sea, fix, resolver lo que has hecho mal. to solve what you have done wrong. Ahora, Now, la mayoría de cosas the majority of things se resuelven sencillamente. are solved easily. El problema es las trabas que The problem pone la gente. is the things, the para hindrances ser or obstacles sanado. that people put to be healed. ¿Recuerdas cuando hablé algo sobre los milagros Remember what I talked a little bit about miracles? basados a el Tanaj? based on the Es decir, Tanaj, el Eterno The Eternal Father nos da la oportunidad de pedirle gives milagros, us the opportunity to ask for porque el que miracles. hace milagros es Yahweh, Because the one Yahshua, that makes miracles no is el Yahweh, hombre. is Joshua, not man. Ahora, que utilice a algunos hermanos como canal de bendición es He otra uses cosa. some brothers as a way of blessing, that is another thing. Entonces, alguien quiere pedir un milagro, So pero someone se wants traba. to ask for a miracle, but they can't. Hace They un have a alto. hinder, they make a stop. ¿Por qué? Why? Porque está dudando Because they doubt de que si se le da el milagro, that if the miracle tenga happens, más responsabilidad. they might have more responsibility. Tú quieres, por ejemplo, más For inteligencia. example, you want to be La smarter. puedes obtener, mucha You can get sabiduría, it, a lot of wisdom, pero vas a tener más responsabilidad. but you're going to have more El responsibility. Eterno va dando más responsabilidad The Eternal Father gives more según los responsibility dones y talentos que nos va regalando a cada uno de according to the nosotros. gifts and talent that He gives to each one of us. Bueno, Well, ahora, now, no te sientes inocente you don't feel innocent si realmente eres culpable. if you are truly guilty. Entonces, aquí la idea es So here que the si idea tú is eres el responsable de tu propia enfermedad, that if you're responsible of your own illness, no eres inocente, eres you're culpable. not innocent, you're guilty. O bien que Or la causa haya venido externa, That the cause come from the entonces tú external, eres inocente, no eres culpable, then you're innocent, you're not pero de guilty todas maneras se of tiene it. que resolver. But either way, it has to be Y resolved. escuchen bien, Solved. And sea de listen well, una forma in o one de way otra, or another, externa o external interna, or internal. algo que les quiero recomendar a todos Something that I want to es advise all of you no hacerse la víctima, is to not make yourself as the porque victim. somos responsables de muchas cosas que nos suceden Because we're responsible of many things that happen en to la us salud. and our health. Somos muy responsables de We're las cosas que nos responsible suceden en la salud, of the things that happen on our health. porque cuando una persona, Because when someone, escuchen muy bien, amados listen really hermanos, well, beloved brothers, cuando una persona se siente víctima, when a person feels like they are the victim, no es sanada. they are not No, healed. hay un bloqueo. No, there's a block. Sea externa o interna la External causa, or internal if the cause is. si se hace la víctima, If they make entonces themselves va a as the haber un victim, bloqueo, there's going to be like a block. porque a el hindrance. sentirse víctima Because feeling the victim lleva a la depresión. brings people to Y ya depression. tienes mucho material en la página Gozo y And Paz you have a lot of material in the website .mx y en el canal de YouTube Shalom and in 132. the YouTube channel Shalom 132. Cuando alguien se hace la víctima, When someone makes themselves as a suceden victim, muchos cambios químicos en el cuerpo. many chemical changes happen in their Baja la body. serotonina, The serotonin decreases, baja la dopamina, the dopamine aumenta el decreases, cortisol the cortisol y eso hace que increases, las enfermedades se compliquen. and that makes diseases to get worse. Entonces, de una o de otra so in forma, one way or another, no hacerse la víctima. do not make yourself as the Ahora, victim.
A veces Sometimes, la persona busca más allá the person looks further down, y el único responsable es la misma persona. and the only responsible is the person themselves. Así como cuando alguien dice, Just bueno, when someone yo no soy says, responsable de esto, I'm not responsible of es this. el ROE, It's the son los ROE, ancianos, the son los elders, hermanos, the son las brothers or hermanas. sisters. Lo mismo ocurre en la enfermedad. The same thing happens in an illness. Entonces, la persona siempre va a querer buscar un The culpable, person is always going to look for someone pero to no blame se da cuenta about que it. él But they es don't see that they are el culpable. the ones that are Entonces, guilty mientras of it. exista eso, So while that la exists, persona no es sanada. the person is not Por eso el healed. tema se titula, That's why the teaching is al titled, menos en español, in Spanish, ¿cómo se sana uno? like how do we get healed from ourselves? How to Es decir, heal la sanidad ourselves? viene del Eterno. Healiness comes from Pero the ¿cómo eternal podemos Father. lograr la sanidad But how can we achieve si no healiness reconocemos if we don't que recognize somos that responsables? we are responsible, O sea, hay una causa externa or if there's an external y no la cause bloqueamos. and we don't block it? Entonces, So, ¿qué es lo que hay que hacer? what do we have to do? Quitar la condenación To take away the de condemnation los que no tienen culpa of the ones that are not guilty y about it. quita también la condenación de ti. Also take away the condemnation of yourself, Arrepintiéndote. making Entonces a tú te repentance. arrepientes So you make a repentance, y entonces ya no te vas a sentir and then culpable you're not going to feel guilty about porque has it, reconocido tus pecados ante Yahshua. because you have recognized your sins in Y front of entonces, si Joshua. ustedes recuerdan el tema, And if you remember the teaching, 20 características de un salvo, 20 characteristics of a saved es que no tiene culpabilidad, is that they don't feel guiltiness. porque la culpa Because to es feel algo que guilty enferma a la It's gente. something that makes people ill. Ahora, Now, una persona, someone makes a repentance, entonces va resolviendo el problema. they forgive me. No, hay que restituir, No, dice we la have to give Torah. it back. That is what the Torah Porque says. si no, el Because if diablo not, tiene legalidad The en devil ti. has power Si over no you. restituyes, If you don't give back, y recuerden que restituir el 100% remember that is to give back the 100% más la quinta parte. plus the fifth part. Eso es algo que a veces That a is muchos no something les gusta oír. that some people they Les don't like gusta to oír, listen. Roe, They like por to favor, hear, ore por Roe, mí, please pray for quiero me. ser sanado, I want to be healed. pero no les gustan las But responsabilidades. they don't like responsibilities. Es decir, quieren las They bendiciones want blessings, del Eterno, from the pero eternal Father, no quieren las condiciones que pone but Yahweh. they don't want the conditions that Yahweh Ahora, says and una puts. vez que hagas esto, Once you do que te this, arrepientas, that you make te a apartes de tus repentance, pecados, you're away from your sins, resuelves todo you solve restituyendo, everything, giving back, la culpa se va. the guiltiness Ya goes no hay away. culpa. There's no Ahora, guiltiness. pongan mucha atención No aquí pay a lot y of allá, attention amados here hermanos. and there, beloved brothers. Muchas personas no se Many people, sanan they don't get healed porque no han restituido. because they haven't given El back. problema es ese, That que is the si no se problem. That restituye, if they don't give back, entonces ese pecado then that sin, sigue actuando. O is sea, still no se ha acting. arrepentido la persona de hecho, the person indeed has not making a repentance porque about actuó it. de Because boca, they pero no acted de acción. They said it, but they didn't make it. Ahora, si Now, una persona se arrepiente de sus If pecados, someone makes a repentance of their sins, restituye, they give entonces back, la culpa se va. then guiltiness Ya no va goes a haber away. culpa. There's no going to be Y guiltiness entonces anymore. el miedo So fear que es originado por la that culpa has its origin in también se guiltiness va. also Y goes away. como And resultado as the result, te sanas de you tu get cuerpo. healed of your body. Cantidad de enfermos de la Many tiroides, people are ill from cantidad de their enfermos thyroid, de diabetes, that have diabetes, de cáncer y de cancer, muchas otras and enfermedades. many more Es illnesses. por eso. It's because of Les that. pondré un ejemplo sin decir jamás I will put nombres. an example without ever saying any Hace names. unos 25 años, Some 25 years ago, yo fui médico de una persona, I un was the varón. doctor of a man. Este varón adulteró This man committed y adultery, también robó and he also stole a la mujer con la que tenía relaciones ilícitas. to the woman with the one he had not right relations. Entonces, yo desde ese entonces, bueno, desde So, esa época, from that time, ministraba yo la palabra. I ministered the word. Soy honesto, no I'm con los nombres honest. restaurados y Not- demás, we did restore the names pero and decía more. yo a la persona, usted lo que tiene es culpa But I said to the person, what you have y is usted tiene guiltiness, miedo and you have y fear, por eso está usted enfermo. and that's why you're ill. Usted necesita pedirle perdón a su esposa You need to ask for por su forgiveness to your adulterio. wife because of your adultery. Y usted necesita restituirle lo que le robó a esa mujer And you need to give back what you stole from y that no woman, volverla a ver jamás. and not to see her again. Pero él Never. no hacía caso But he didn't del listen problema to that y problem. una And a diabetes diabetes, pequeña, por small así one, decirlo, to say it like that, se complicó.
got worse. Después gangrena en un pie, Then one of his o feet sea, muerte en died. un pie, One of his feet y died. falta de circulación en el otro pie, And lack of circulation y in the amputar other un one. dedo, And to y cut off a amputar finger. otro dedo, And to cut off another amputar finger. un pie, To cut off a amputar foot. el otro pie, To cut off the irse other más foot. hacia arriba, And to go up. amputar debajo de la rodilla, To cut off de la below pierna the derecha, knee of the o right leg. amputar No, to cut off debajo de la rodilla de la pierna izquierda, below the knee of their left perder la leg. visión. To lose his ¿Se dan vision. cuenta? Do you see? Todo por la culpa, Everything because por of el guiltiness miedo, and because of por fear. no hacer caso For not paying a un attention and consejo listening to an tan advice sencillo so easy que está en la Biblia, that en el Tanaj. is in the Bible, in the Entonces, Tanakh. a ver, So, al Eterno le interesa que estemos sanos. the Eternal Father cares of us to Él be quiere healthy. sanarnos, He wants to heal pero us. muchas veces nosotros ponemos But peros many para times we sanarnos. put buts to get healed. Los consultorios estarían Offices semivacíos will be almost empty. si la gente supiera people knew todos estos principios. All of these principles. O aunque los sepa, si no los Or, lleva a cabo, even though if they know it, if they no don't se va a do sanar. them, they are not going to get Ahora, healthier. el problema es esto, So this is the problem, que no se reconoce la culpa. that they don't recognize Es decir, guiltiness. que no se That means reconoce que uno ha transgredido la Torah, that they don't la ley recognize de that they have Dios, para que transgressed se the Torah, entienda, the law of God, los so they can mandamientos, understand it, the y entonces va a haber esa culpa There's going to be that guiltiness porque no se ha arrepentido, because they haven't made no ha repentance. restituido, They haven't given va a back. tener miedo, They're going to va a have tener fear. pavor, They're going va a to tener have pánico terror. They're y going to no have se va a panic. sanar. And they're not going to get healed. Pero repito el orden, But I repeat the se order. arrepiente, They make a repentance. resuelve todo, They solve everything. pide perdón, They ask for restituye, forgiveness. They give la back. culpa se va. Guiltiness goes El away. miedo Fear que fue originado por la culpa that had its se origin va in también guiltiness also y la goes persona away. se sana. And the person gets healed. Entonces, So, no busques venganza don't look for en revenge ti mismo in porque yourself te vas a dañar más. because you're going to hurt yourself No even more. busques venganza Don't look for en revenge los demás. in others. Si alguien externo If someone te external provocó provoked un you, disgusto, that you get etcétera, tu mad, esposo te fue infiel, your o tu husband was not esposa te loyal, fue or your infiel, wife was not etcétera, loyal, tantos etc. daños So many que harmful pudiste haber recibido, things that you could have tú received. tienes que perdonar de veras. You have to truly forgive. Y ese es un requisito And that is the requirement. para que entendamos bien entonces el tema de mañana, Then to understand tomorrow's cómo el teaching, Eterno va a poner su nombre nuevo en nuestra frente, how the Eternal Father is going to put en la His new novia. name on our forehead Eso lo and vamos the a ver right. mañana. Mañana vamos a We're going to estudiar do that tomorrow. muchísimo. Tomorrow we're Tenemos going to mucho study que estudiar a lot. mañana, We mucho have que aprender. a lot of things to study tomorrow and a lot of things to Entonces, learn. mientras no se reconozca So while you don't recognize el pecado como tal, sin as va a it haber is, problemas. there's going to be Pero problems. recuerda, no busques But remember, venganza. don't look for revenge. No busques venganza de los Don't look otros. for revenge to others. No busques venganza contigo mismo. Don't look for revenge Porque, against ¿saben? yourself because you know Existe la autoflagelación. self-punishment or El self-flagellation autodaño. exists. To self La persona hurt se yourself. The da person, sus castigos. they punish Y themselves. sobre eso voy a estar ministrando. And about that I'm going to be De ministering. hecho, este próximo martes en el radio Indeed, this next Tuesday on the voy a radio, ministrar algo sobre la culpa y el I'm going castigo. to minister something about Entonces, punishment and todos estos guiltiness. temas yo So quiero all que of sean de these teachings, bendición. El Eterno I quiere que want sean de them bendición to be a para tu blessing, vida. and the Eternal Father wants them to be blessing for your Ahora, life. Now, Si tú buscaras venganza if you look for revenge a ti mismo, for yourself, entonces seamos honestos. then let's be honest. Muchos se atacarían a sí mismos Many will attack themselves, y siendo que ellos son culpables and o then, no, being guilty entonces or not, se van a atacar a sí mismos. then they are going to attack themselves. Una persona se puede A atacar person can attack no themselves, guardando una buena dieta, not having a good diet, no haciendo el ejercicio que le recomiende su médico de confianza, not exercising what their doctor says to etcétera, them, etcétera, etcétera. etc., La etc. persona se autocastiga. The person, they punish se autoflagela, themselves. se hace They daño. hurt themselves. Por ejemplo, si el For médico te ha example, prohibido la sal If your doctor has forbidden y you tú to eat comes salt, sal a and you eat propósito, salt las on cosas purpose, más saladas, saltier conozco things, pacientes que and se your esconden patients saleros that they hide salt en las bolsas de su saco in their pockets of their coat y de sus pantalones and of their para que pants. cuando no está la esposa, So when the wife is ellos not sacan there, un salero they take y out le echan the más a la salt comida y se lo esconden. and they put it to the food and they hide it ¿A again. quién le engañan? Who are they fooling? No es posible eso, That's not possible. se está autocastigando. They are punishing Y de eso voy a themselves. hablar más en el radio. And I'm going to talk more Y about esos it in the temas del radio. radio después los estoy compartiendo aquí And then later those teachings on the radio, porque hay I'm going muchos to give hermanos them que no pueden here, escuchar la hora del radio. because there are many brothers that they can't listen to the hour Bueno, on the entonces la radio. idea es So the idea que mucha is gente se
atacaría, that many people would es decir, se attack haría daño a sí themselves. mismo, They would hurt themselves, siendo culpables being guilty o no siendo culpables. or not being guilty. Entonces, si te hicieron daño So if someone hurt you externamente, tú externally, tienes que perdonar. you have to forgive. Porque una de las características de Yahweh Because one of Yahweh's es characteristics que Él es perdonador, Él perdona. is that He forgives. Entonces, si no perdonamos, So if we don't forgive, ni siquiera soñar con que vamos a ser la novia de Yahshua. not to even dream about that we're going to be Joshua's bride. Eso lo vamos a ver mañana. We're going to see that tomorrow. Bueno, entonces, reconoce el pecado, Recognize sin. rompe las causas Break the que causes te provocaron esa enfermedad that provoked you y that sanarás. illness, and you would get La medicina healed. lo ha Medicine hecho todo complicado. has done everything complicated. Vamos a sacar una resonancia magnética going to make y an sí, a veces es necesario. Vamos a hacer esto, and vamos a hacer el something's otro. needed, we're going to Pero do la this, we're propia going to do that, persona but the person themselves es la que se está is the haciendo one daño. that they are hurting themselves. Entonces, a ver, reconoce el pecado, So they recognize sin, bloqueas la causa externa block the external cause, o bien resuelves el Or problema interno. solve the Si inside tú eres el problem. responsable, If you're responsible of it, repito, no te I sientas repeat, víctima. don't feel the victim. Porque eso es muy común entre los pacientes, Because that is entre really los common enfermos. between patients and between Sentirse people that víctima. are ill to feel the victim. Ahora me tocó a mí, No, yo it's no lo my esperaba, turn. I didn't wait soy for it. inocente, I'm innocent. ¿por qué a mí no al Why otro? me and why not Etcétera, him or etcétera. her, etc., etc. Ahora, Now, dice el Tanaj, la the Biblia, Tanakh, the Bible que says Yahshua perdona that Joshua los forgives tiempos de la ignorancia. the times of ignorance. De hecho, Rav Shaul Indeed, explica eso muy Rav bien. Shaul explains that Pablo really well. Paul, dice, porque los tiempos de la ignorancia ya he says, because quedan the times of perdonados, ignorance are pero forgiven, ahora sabemos las cosas. but not we know things. En Juan 9:41 In John dice 9:41, Yahshua, Joshua says, cuando no lo sabíais, when you didn't know no había about pecado. it, there was no sin. Pero porque dices ahora vemos, But because now you say I see, vuestro pecado permanece. your sin stays. Entonces, a ver, ya que conocemos Torah, So once we know Torah, no tenemos ninguna excusa, hermanos, we don't have any excuse, para brothers, no bloquear causas externas, of not blocking para external no causes, perdonar a los que nos han hecho daño, of not forgiving the ones no that have hurt us, perdonarse, to no not pedir forgive, perdón al Eterno, or to not ask for forgiveness to the no eternal sentirse Father. víctima es muy importante. It's really important to not feel the Si victim. tú has hecho daño, If you have hurt, robando, stealing, etcétera, restituye Give rápido, back fast, rápido. fast. Porque si no, entonces Because if no, not, hay una puerta ahí muy grande abierta a Satanás. A really big door open to Satan. Eso es muy importante. That is really important. Ahora, Now, veías el mal en todos. You saw Yahshua evil in dice everything. que vemos la viga en el Yeshua ojo says del hermano. that we have the big thing in the thing, small thing in the eye of our No, brother, más bien la paja no la vemos en el ojo del hermano the small thing in the eye y of no our vemos brother, la viga que tenemos nosotros and we mismos. don't see the big thing that we have ourselves. Entonces, a ver, So, veíamos mal We antes saw a todos. everyone Ahora, that ¿qué was hacemos wrong, si that realmente if we somos were fair with him, kedoshim, everyone was wrong. santos? What if we are truly Entonces kadoshim, nosotros holy debemos ones? de ver So we have to con see transparencia. clear. Esa es una buena perspectiva. That is a good perspective. Entonces, a ver, So, tú veías que todos eran you culpables, saw that everyone was guilty, pero no veías que But you también didn't eras see culpable por pecar. that you were also guilty about it O because bien, of si lo committing sigues sins. haciendo, arrepiéntete rápido. If you are still doing it, then Entonces, repent a and ver, fast. alguien que peca So someone that commits a sin siempre va a inventar una mentira is always going to make up or para invent a lie tratar de tapar el pecado. to try to hide that El sin. pecado lo sabe el Todopoderoso. That sin, the Almighty knows Entonces about la it. persona empieza a fabricar ilusiones. So the person starts to Recuerdan build sobre lo ilusorio, illusions. Do you remember el about the ego, illusory, todos esos ego, temas. and all of those Y entonces teachings? tú no te das cuenta So you don't see hasta que aparece la enfermedad. until the illness appears. Explico. I explain. Una persona peca Someone commits a sin. y fabrica ilusiones And they made para, up para illusions. tapar las mentiras. Build O sea, quiere tapar el illusions. pecado, perdón. They want to cover Y crea their castillos de sin. And mentiras, they build de mentiras. castles of Y lies, de repente and suddenly aparece una enfermedad. An illness appears. Por ejemplo, el cáncer. For example, cancer. Eso es muy frecuente. Yo lo veo pues, That is really prácticamente often. todos los días, I excepto Shabbat. practically see that every day except Shabbat. Entonces, a ver, So, la enfermedad, decía yo en un illness, tema pasado, I said in the past teaching, el daño que se infringió a otros the harm that was made to others regresa en forma de enfermedad. goes back to the person that made Si it as tú an has illness. causado daño a otros If you had caused illness, y no te arrepientes if you have y hurt no others to others restituyes, and you don't make a repentance entonces and you don't give regresará back, esa then acción, that action is going va a to go, regresar en una enfermedad. it's going to go back to you as an En illness. Proverbios dice, In Proverbs la it says, maldición no volverá sin causa, es decir, no, The no curse- vendrá sin causa, más bien. the curse causeless shall not come. En este caso, la maldición In la this buscas case, tú mismo You look for that curse al no
hacer un verdadero teshuva, un when you arrepentimiento don't genuino. make a true repentance, a genuine repentance, Y entonces de repente and then te suddenly encuentras con que estás enfermo you found out de algo found que out ni that you're ill of siquiera something pensabas que te podía suceder. that you never thought that it could happen to you. Ahora, he explicado Now, I've que explained todo está en la mente that everything is en in el the mind alma. and the soul, y repercute en el cuerpo. and it goes or it shows in the body. Entonces, tú determinas tu destino. So you determine your destiny. Yahweh, Yahweh, Él respeta el libre albedrío. He respects the free will. Él dice en la Torá, He says in the "He Torah, aquí está, pongo delante de ti la vida o la here it muerte". is, I put in front of you life or death. Él pone también He la puts alegría also o la happiness maldad. or evilness. Pero la maldad, But evilness, en ella va a haber amargura. in it there's going to be Y va a haber bitterness. amargura en el corazón, And there's going to be bitterness in the en el heart, alma, in the soul, en la misma mente. in their mind. Y entonces la persona no se sana. And then the person, they No don't se get sana. healed. They don't get En healed. alguna ocasión, Sometime, un paciente me visitó a patient porque le habían went to see me diagnosticado diabetes. because he got diagnosed Yo le with expliqué diabetes. I esto. explained to him this. Le dije, I mire, said, look, tiene usted 250 de glucosa, está muy alta. you have a really high glucose Pero si usted glucose quiere level. sanarse en este momento de esa diabetes, But if you want to get healed right now from that usted tiene que diabetes, arrepentirse de su pecado. you have to make a repentance De of sus your pecados. sins, of your sin. Tiene usted que creer que Yahshua es el Mashiach. You have to believe that Joshua is the Messiah. Tiene usted que guardar los mandamientos de Yahshua, You have to keep no the los del commandments hombre. of Joshua, not Los the que ha commandments inventado of el man. hombre. The commandments that man Usted has guarde made los up. mandamientos, You keep the commandments, cumpla todos los commandments. pactos que el Eterno tiene para usted. All the covenants that the Eternal Father has for you. Y en este momento entonces And usted right now, renuncia then you renounce a esa diabetes, to that diabetes, aunque sea generacional, even though it is from generations. y en este momento Yahweh lo sana. And right now Yahweh will heal ¿Qué es you. lo que pasa cuando se ministra así? What happens when we minister like this? Casi, aunque no me lo digan, Even though if es como si it leyera yo sus is mentes. just as if I read their Pero minds. recuerden que los But psíquicos no remember existen. that psychics, they don't exist. Pero puedo ver claramente por su lenguaje But I corporal, can clearly see because of their body aunque language. finja una sonrisa, Even though they fake a smile, este doctor está loco. this doctor is Yo crazy. vine para que me dé insulina I o came here for tabletas him to para give la me an diabetes, insulin or para que tablets se for my controla mi diabetes. azúcar en la So sangre. my sugar level Pero can no be, vine can para be recibir un sermón. normalized in my blood, but I una came plática here to receive religiosa. a speech, a religious speech. ¿Se dan cuenta? Do you see? No queda más que recetar tabletas There's nothing else to y do, just that to tabletas give y him tablets or tabletas. pills and Y pills. el problema no se resuelve ahí. And the problem is not solved there. De hecho, la enfermedad se complica. Indeed, that illness gets Pero worse. esto es aplicable, But amados this hermanos, can be done, a beloved cada brothers, enfermedad. to each disease Ahora, or illness. una pregunta. A question. Tú tienes discernimiento, You have discernment. entonces busca lo bueno. So look for good. Tú que conoces a Yahshua, You that you know Joshua, o que lo estás conociendo or apenas, that you're starting to y que know estás him, conociendo de la bendita Torah, or that you're knowing about the Holy busca Torah, lo bueno. look for Si good. tú dices que tienes discernimiento, If you say that you have entonces discernment, tú busca lo bueno. then look for good. Decía yo en un tema pasado, I said in a past teaching, vamos al supermarket we go to the y supermarket bueno, escogemos la mejor verdura. and we choose the best No vegetables. vamos a escoger unos We're jitomates not going to choose some que ya estén tomatoes todos aguados, that are not etcétera, good, feos. that are really No, ugly, escogemos la bad. mejor No, verdura, we lo choose the mejor best del vegetables, pollo, the best etcétera. chicken, etc. ¿Por qué el mundo no Why entiende que tiene the que hacer world- eso igual en lo espiritual? Why the world doesn't understand that they have to do the same thing in the spiritual? Se llenan de basura, su They carrito, que es la fill vida themselves with trash. Their trolley del that is- supermarket, their del trolley of the supermercado, supermarket, llenan su carrito that de is their pecado, life. de cosas They fill it with malas, sin, evil el things, pecado, sin, inclusive hasta Even para salar más el alimento. to No sé put si me di a more entender. salt in their food. Entonces, a So, ver, la idea es esta. This is the idea. Si tienes discernimiento, If you have tú vas a discernment, buscar lo bueno. you will look for good. Pero si tú dices, But if you say, no, No, yo no tengo discernimiento, I don't have doctor, o discernment, más bien doctor, Roy, or Roy, porque ese es un tema espiritual más que because this is médico. more spiritual teaching Yo no than tengo medical discernimiento. teaching. I don't have discernment. Entonces, a ver, So, un consejo, an advice. busca ayuda. Look for help. ¿Cómo? How? Déjate ministrar. Let yourself be Déjate ministered. aconsejar. Let yourself get Hay cosas an que advice. ves There are things that you que no see son ciertas. that are not true. Y inclusive te voy a decir esto. And even I'm going to say Hay this to cosas you. que ves There are things that you y see que no son ciertas, that are not true, pero tú no dudas de ello. but that you don't doubt Tú of it. crees que existen. You believe that they exist. ¿Se acuerdan las alucinaciones? Do you remember De hallucinations? cerca, de lejos, Close, todo far, eso. all of that. Entonces, a ver, So, las personas
personas ven muchas cosas People, they see many things. y no se necesita tener And it's not un needed problema mental to have a tan mental avanzado disorder that it's como lo que really expliqué bad. hace un momento de las Jesus alucinaciones. explained a few moments ago about Pero hay cosas hallucinations, que no son ciertas but there are things that are not true y tú no dudas de ellas. that you don't doubt of ¿Por qué them. dudar de la bendita palabra del Todopoderoso? Then why to doubt of the holy word of the Almighty? Entonces, todas las ilusiones que tú te hiciste, So all illusions that you made to falsas, yourself, lógico, false, porque of son course, ilusiones because falsas, those are false han illusions. creado They have algo en created ti. something Y eso in se you, llama miedo. and that's called Eso se fear. llama terror. That's called Y terror. entonces And then acabas you end up odiando hating y enfermando. and getting ill. Odiando al que está a tu lado, no Hating lo the one refiero that is on your directamente side. aquí, I'm not sino a referring la to persona here, que te hizo daño, but the person that hurt you, u odiándote a ti mismo. or hating yourself. Y entonces te vas a enfermar. So you're going to get ill. Recuerda esto, todos Remember los consejos que nos da All Yahshua en of el the Brit advices Hadashah, that Joshua gives en to el us in the Evangelio, Brit para que se Hadashah, entienda para los in nuevecitos. the Gospel for the new ones, Entonces, todos esos ejemplos que nos all dice, of those examples that he perdonen a said, los que les ofenden, forgive no te the ones that preocupes por el día offend de you. mañana, Don't worry about el tomorrow. día de mañana tendrá su propio afán, Tomorrow will have their own, etcétera, its own etcétera. thing. So Parece que lo pasamos de largo it seems like we y just walk entonces through es cuando it. nos angustiamos And then there is when we get y entonces angry. es cuando se enferma uno. And then there is when we get ill. Entonces la idea es, So uno, arrepentirse. first make a repentance. Ahora, cuando Now, una persona no teme a la muerte, when someone doesn't fear es porque death, ya está en una altura espiritual muy fuerte. it's because they are in a really strong or high Bueno, spiritual pero he conocido level. gente But I que have es known mala people that are evil, y dice, no tengo and they miedo a say, morir, I'm not scared me of voy a ir al dying. infierno I'm y going to go to hell. So tremendo, ¿verdad? tremendous, Hay de right? todo. There's of Ahora, everything. dentro de Now, poco voy a empezar con otro tipo de administraciones soon I'm going to start with porque other urge type que of todos sepamos administrations, eso. because it's needed Reemplazar for all los of us to know all of pensamientos. this, to replace Reemplaza thoughts. tus pensamientos Replace your por los thoughts pensamientos de Yahshua. by Joshua's thoughts. ¿Cómo piensa With Yahshua? Joshua's thoughts, the way Joshua Porque thinks. recuerda que según el hombre piensa, Because remember, based on el how cual man tal thinks, es. is the way they Es decir, are. somos resultados de lo que pensamos. We're the result of what we think. Si pensamos según Yahshua Mashiach, If we think based in Joshua entonces HaMashiach, pensamos bien, then we think lógico, well, porque Él es el of course, Todopoderoso. because He is the Almighty. Recuerda, tienes que Remember, perdonar. you have to forgive. El no perdón es un To bloqueo not forgive is a block para la salud for health y para ser la novia de Yahshua. and to be Joshua's bride. Porque lo veremos mañana bien Because we interesante. will see that tomorrow. It's really Ahora, interesting. repito, una persona se I arrepiente, repeat, someone makes a repentance, llora por sus they pecados, cry for their pero sins, genuinamente but truly restituye they give back, y la culpa se va. and guiltiness Y goes el miedo away, se va. and fear goes Entonces away. se corta la enfermedad. So the illness is Es cut. así, hermanos. It's like that, Es brothers. así. It's like that. Lo he visto en cantidad de personas que tienen problemas I've de seen that in tiroides. many people that they have y problems in their demás. thyroid and more. Ahora, es Now, algo interesante esto, this is something interesting, porque vamos, si ustedes quieren, because if you want, no los invito a consulta I'm médica, not no, 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 inviting you to no, y a menos en doctor Shabbat. appointment, and No. of course not Los during invito a que Shabbat, vengan no. cada Shabbat. I invite you to come every Vengan. Shabbat. Come. Y entonces oraré por And ustedes. then I will pray Serán for you. ministrados. You're going to get ministration. Pero ve adelantando con este But tema. start with this teaching. Entonces tú vas haciendo eso So you start to do y vas a that, ver cómo Yahshua, and you will see how por Joshua, milagro, by a en miracle, una milésima o menos de segundo, in less than a part of a second, te quita la enfermedad He takes away que the tanto te ha illness preocupado. that you have been so worried about. Empieza el proceso de curación de una vez. The process of getting cured started El Eterno now. quiere empezar el proceso de sanidad en The ti. Eternal Father wants to start the process of Pero healing in you. imaginemos esto. But let's imagine Él está en this. todas He partes, is everywhere. pero Él está en el Shammai. But He is in the Shema in Y entonces heaven. Él está viendo, So He is looking. Él no quiere reconocer su pecado. He doesn't want to recognize His sin. Es como si dijera Elohim mismo It is eso, just as if Dios Elohim mismo himself, eso. God Himself Él no said quiere reconocer that. su pecado. He doesn't want to recognize Le his han sin. dicho que restituya. He Pero has been él no told quiere restituir. that he has to give back, but he doesn't want to give Él back. guarda odio, He hates. guarda resentimiento. He keeps resentment. Es imposible. It's impossible. No lo puedo sanar. I can't heal him. Es decir, no es que no pueda el It's Eterno, not that the Eternal Father es que no can't. debe el Eterno, Is that he porque Él doesn't have también to. respeta su Because propia Torah. he respects his own Porque Torah. el hecho de sanar
sanar a una persona Because the fact of healing a person, y que sea una persona que no merece la sanidad, and that is a person that they don't para deserve that empezar hay healing, que just to start, entender we have to que el understand Eterno es justo. that the Eternal Father is fair, Ahora, He's righteous. yo lo que he hecho, What I have done, lo que hago más bien, what I es do, ministrar esto it's to minister miles de this veces aquí en la oficina thousands of times o here en in the privado, office or en otro privately, lado. in another Entonces, place. ministro, So I tú tienes que minister. arrepentirte ahora. You have to make a Por eso es la repentance liberación. now. That's why it's the deliverance Y about. yo les digo, I said to them, repite conmigo, repeat after me. iré a pedir perdón I will go ask a and ask todos to los que lastimé forgiveness to all of the ones that I y hurt. perdono con todo mi And corazón I forgive with my whole a todos los heart que me han lastimado. those that have hurt me. Trata con ellos, Abba, Treat with them, Abba, Padre, Father. para que no se pierdan. So that in that way En they el don't nombre de get Yahshua lost. Mashiach, In the name of Joshua Omen, HaMashiach, Beomen. Omen, Beomen. Y ahora se le ministra And entonces, now, tú tienes que One restituir. minute you have to give back. Y esa culpa, And that que es como un guiltiness fantasma that is just as que a te ghost ha perseguido día y noche, that has y que se chased you traduce day and en night miedo, and that is translated in fear, se va rápido. goes away desaparece. fast, disappears. No es magia, It's not desaparece. magic. It Se va ese disappears. demonio. That demon goes away. Te suelta ese demonio. That demon leaves Y entonces you. el poder del Ruach And then HaKodesh the power of su the fuego Ruach HaKodesh, His fire, quema toda burns célula que no sea la normal. all cell that is not normal. A los pacientes o a los hermanos más bien, a los patient. nuevos creyentes les digo, Or to the new believers, ponte I tu said to them, mano en el páncreas, Put aquí your en el hand vientre donde está el páncreas, on y your por ejemplo belly. son And for example, diabéticos, they are diabetic. y entonces repite conmigo. And then repeat after me. Bueno, no se trata que ahorita repitan It's conmigo, not es un that you ejemplo. repeat after me. It's just an example. Yo quiero que mi páncreas I páncreas want funcione bien. my body to work Pues, well. a mí me toca orar So it's my turn to pray, Abacados, Abacados, por medio de tu bendito, el fuego de tu bendito Ruach through the HaKodesh, fire of your Ruach HaKodesh, quema toda célula que no sea anormal, burn every cell that is y not the por tu normal inmenso one. poder And because of your y tu immense, gran endless power misericordia, and your endless tu gran compassion, compasión, mercy, haz que las células del páncreas make the funcionen cells bien. of His body to work well. Así Like orarían that. los apóstoles. Would the apostles pray No, like that? porque ellos no eran médicos. Because they were not Al menos doctors. Lucas, At Gilel least sí. Luke, Pero Hillel, he no, was. se da la orden y se acabó. But the order is done and that's it. Pero en este It's caso given estoy and siendo that's it. explícito. So in this case I'm being Y entonces explicit. So los niveles de glucosa the levels se of normalizan. glucose, they get normal. El problema de tiroides The problem of se their normaliza. thyroid, it gets normal. El problema es el pecado, The hermanos. problem is sin, La brothers. culpa es horrorosa. Guiltiness is Es horrendous. horrorosa. It's horrendous. Porque veo uno Because we see encadenado espiritualmente them al nuevo hermano, we see them, that new y brother si no with a quiere spiritual realmente tomar chain, toda la Torah, and if they don't truly want va a to take seguir the whole Torah, enfermo they are going to stay y cada ill día más enfermo. and every day more ill. Estos pasos que les digo los he visto por miles en la These oficina. steps that I have seen, that I'm telling you, I've seen them Bueno, thousands of entonces times ya in cuando the una office. persona dice sí, So once a Roe, person says yes, yo le pido Roy, perdón al Todopoderoso. I ask for forgiveness to the Iré a Almighty. pedir perdón. I will go ask Inclusive for muchos forgiveness, vuelven a and many, regresar they even o go me hablan back por teléfono or come back or they a call través de me los hermanos through the brothers y de las hermanas. and sisters. Díganle al Roe que ya perdoné. Say to the Roy that I've already Y ya forgiven restituí. and I gave back. Bueno, entonces a mí me toca ya So orar. then it's my turn to pray. Lo voy a decir con humildad, I'm como, going to say como with siervo del humbleness Eterno. as a servant of the Eternal Entonces, Father. a ver, So ahí declaro there I en el nombre declare bendito de Yeshua in Mashiach the holy name of Joshua que por HaMashiach Yahshua HaMashiach that by Joshua eres HaMashiach inocente, you are porque Él innocent. llevó el precio de Because nuestros pecados. He Él pagó el took- precio. He paid the price of our Entonces sins. se declara So it's que declared una persona es that a person inocente. is innocent. Ernesto, Ernesto, eres inocente you are innocent. porque Yahshua pagó el precio. Because Joshua paid the Eres price. inocente. You are Aleluya. innocent. Hallelujah. Explico. I explain. El Eterno pagó el precio, The Eternal Father paid the price, pero todos nacimos con pecado. but we were all born with sin. Dice el rey David, hijo del rey David David, says, en pecado me concibió mi My madre. mother conceived me in Entonces sin. todos tenemos que hacer arrepentimiento, So we all Teshuvah, have to make a repentance, Shuf, teshuvah, regresar a shuf, Elohim, to go back to a los Elohim, brazos de Yahshua Mashiach. to the arms of Joshua HaMashiach. Entonces, a ver, So, yo hago esto, no es do magia, this, it's ni not son magic. recetas de cocina, or these are no pero es que esto así se hace. like cook A ver, things to cook, like me a baso a la recipe. Biblia. These things En happen. I Marcos based in the Bible. In 6, Mark 6, verso 12 y 13, verse 12 and 13 dice, y says, saliendo los apóstoles, and the apostles going out, predicaban a los hombres que se they arrepintiesen, preached to men to make a repentance. echaban fuera demonios, They kicked out demons, ungían con aceite they anointed with y los oil, enfermos eran sanados. and the ill people they got Ahí están healed. las cuatro.
4. Es Marcos 6, versos 12 y 13. Mark 6, 12 and No son 13. recetas de cocina, es la These are bendita not recipes, palabra this del is the holy word Todopoderoso, of the Almighty, inspirada por el Ruach HaKodesh. inspired by the Ruach Tú lo HaKodesh. conociste como Espíritu Santo, You knew it as Holy Spirit. pero es el Ruach HaKodesh, But el it's soplo del Altísimo. The Ruach HaKodesh, the blowing of the Almighty. Luego les digo esto, Then I said this to them. no desatiendas tus responsabilidades. Don't put aside your Es responsibilities. decir, a That ver, means alguien adulteró, someone committed adultery. no sabía Torah. They didn't know about the Torah. Bueno, y así conoce Torah y después But adultera, está loco. They know about the Torah, Pero they, no they commit conocía adultery, they Torah. are crazy, but they didn't Entonces, know no Torah. desatiendas tus So don't responsabilidades. put aside your Se le responsibilities. explicó todo lo que yo les dije anteriormente. Everything that I said to you is Eso es en explained caso to de them. adulterio, pero hay cantidad de pecados That is in diferentes. case of adultery, but there are thousands of different sins. Ahora, Now, una vez que la persona ya aceptó de veras, once the person they truly accepted pedir perdón al to Eterno, ask for forgiveness to ya the pidió Eternal perdón Father, a los que ofendió, they asked for forgiveness to the ones that they restituyó, they give back. entonces yo les digo, Then I say to them, Yahshua dice Joshua que says, no juzgues. do not O sea, judge. yo no tengo que juzgar I don't have to y entonces no judge. seremos juzgados. And then we are not going to be Porque el único judged. juez es Yahshua HaMashiach. Because the only judge is Joshua El HaMashiach. problema entre el chisme del pueblo, The problem in between es the gossip juzgar. and the people is to judge. ese es el problema. That is the problem. Cada vez que alguien chismea, Every está time juzgando someone gossips y se about está someone, they sintiendo are más judging, santo que los demás. and they are feeling more holy than the Por eso others. el Eterno manda, no harás chismeando That's entre tu why pueblo. the Eternal Father says you're not going to be bad-mouthing against your people. Porque la persona Because the person, se está poniendo como juez. they are putting themselves as the judge. Entonces el único perfecto And es then él o the only ella. perfect is him or her. Y luego les digo después de no And juzgues, then I said to them after I tell them da that they don't gracias have al to judge, Todopoderoso. thank the Almighty. Ahora Now, prepárate, get ready. porque vas a recibir bendición Because you are going to receive blessings. y vas a recibir sanidad. And you are going to receive healing. Y entonces yo les digo esto, And then I said this to acepta them. los regalos de Yahshua Mashiach. Accept the gifts of Acepta el Joshua regalo de la HaMashiach. sanidad que te da Yahshua. Accept the gift of healing Entonces that ya se Joshua imponen gives las you. manos, And then we put se our unge hands con on them. aceite, They are anointed with oil. se reprenden todos los All demonios en el nombre de devils Yahshua are Mashiach. rebuked in the name of Joshua Y HaMashiach. como dice el Tanaj, And just as the Tanakh says, las personas son sanadas. people, they are healed. Ahora, les recomiendo No. otras cosas después. Then I advise them to do other things. Tú no has sido bondadoso. You have not been good. Ahora vas a ser bondadoso. Now you are going to be Porque good. eras egoísta, Because you were lógico, selfish, of ególatra, course. You were an eras egomaniac. idólatra You were de ti idolater mismo, of eras yourself. codicioso, You covet. lujurioso, You pecabas, lust, you etc. committed sins, etc. Ahora vas a practicar todo lo contrario. Now you're going to practice the Vas a opposite. practicar la bondad You're going to practice y otra wellness, cosa goodness, and que another es diferente a thing la bondad. that is different to goodness. Vas a practicar la caridad. You're going to practice Todo charity. eso es Tanaj, no All es of that religión. is Tanakh. It's Eso not está en la religion. Biblia. That is in the Bible. Vas a ayudar a otros. You're going to help Y others. entonces And then la bendición que el Eterno te ha preparado, the blessing that the Eternal Father has prepared for Él la va a you, aumentar todavía. He's going to increase Porque it tú even estás more. practicando la bondad Because you're practicing y estás goodness. practicando la caridad, And you're practicing el charity ayudar a otros. to help others. Ahora, cierren su Now, Tanaj, pero close no he your Tanakh, terminado but I haven't todavía. finished yet. Y vamos a hacer algo práctico And acá, we're going to do something porque es muy practical importante esto. here, because this is really important. Por eso le titulé al tema, That's why I titled this ¿cómo se teaching, sana uno? How to Heal O sea, Ourselves. ¿cómo yo puedo ser sanado? How can I be healed? Bueno, yo tengo que tomar, o sea, el Eterno es el que sana, The Eternal Father is the one that heals. pero Yahshua But Joshua, quiere que nosotros logremos, o sea, que hagamos he wants us to do arrepentimiento, que lo is busquemos a Él. repentance, to look for him. ¿Saben? Do you know? La Biblia trata de un leproso. The Bible talks about Y someone sobre eso that had hace mucho leprosy. tiempo yo grabé un tema. And about that I recorded a teaching Y lo many times titulé ago, El and I leproso. titled it The Person with Leprosy. Esos no están en el canal de Those are YouTube Shalom 132. Not in the YouTube channel Pero Shalom pongan 132, atención, but pay guarden attention. sus cosas, pero Close all of your atiendan muy things, bien, por but favor. Pay attention, please. ¿Quién atiende? Who's paying attention? Aleluya. El Hallelujah. leproso. The person with leprosy. Sabemos que los leprosos eran rezagados de la sociedad. We know that they were put a part of society. Sabemos que si un leproso se atrevía a entrar a la ciudad, We know that if someone with leprosy Era dared apedreado. to go into the city, Así, they tal were vez, stoned. apedreado hasta la Like that. muerte. Stoned until they died. pero este leproso tuvo But this fe. person that had leprosy, me he had acercaré faith. a I will Yahshua. get close to Joshua. Lógico que lo Of course, pensó, me that he acercaré thought a about it. Yahshua. I will get close to Tal Joshua. vez al rabino, Maybe al gran rabino que sana. to the rabbi, to the great rabbi that heals. Y no me importa. And I don't
don't care. Iré con mi campanita I will go with my bell, diciendo, soy leproso, saying, I soy have leproso. leprosy, I Y have aunque me leprosy. me lluevan las piedras, And even though stones iré hacia rain donde to está me, Yahshua. I will go into Joshua's direction. He Aguantó, soportó bared insultos, insults, humillaciones, humiliations, groserías que le decían seguramente. bad words that people Quítate might aquí, say. mugroso, leproso. Get away from here, Es un you that decir, have leprosy. pero es lo más lógico. But it's just to say like it, but Pero it's él logic to say it. llegó hasta But los he pies de Yahshua. went into the No feet le of importó Joshua. nada. He didn't care about anything. Entonces lo que quiere el Eterno And then what the Eternal es Father wants oración, is prayer. orar, To pray. pero viene de orar, acción, But comes from o sea, action. de actuar. To act. Y entonces este leproso And then this se person with atrevió a llegar hasta leprosy, los pies de Yahshua. he dared to go into the feet of Joshua. Y lógico, And of por course, lógica, yo creo que con 1000 lágrimas pidió perdón I think that by 1,000 tears Misericordia, he asked for forgiveness, for porque mercy, él sabía que Yahshua lo podía sanar. because he knew that Joshua could heal Primeramente, el him. Eterno después les digo este tema en completo, es muy bonito First, porque the está Eternal sacado Father, de I la will tell you Tanaj. this teaching completely because this is from the Tanakh. Entonces el leproso So the person with fue leprosy, sanado, he was se healed. llevó su piel sana. His skin Bendito got Yahshua healed. Mashiach. Blessed is Joshua ¿Qué es lo HaMashiach. que tuvo que hacer el leproso? What is what he had to ¿Se do? acuerdan del hombre de la mano seca? Do you remember the man of the dry Él hand? tuvo que soportar, He had to bear, es decir, tuvo que tener valor en primer lugar, but first of all, he had to porque have Yahshua le value. dijo al hombre de la mano seca, Because Joshua said to the man of the dry ponte de hand, pie stand y up ponte en medio de todos. and stay in ¿Quién between recuerda all esa of them. prédica? Who remembers that preaching? Está aquí, It is está here. aquí en el It is Tanaj. here in the Tanakh. Entonces, busquen esos videos porque hay una So look for enseñanza those preciosa. videos because there's a precious Todos esos son teaching. la Besorá, All las of those nuevas de salvación, Are the Besorah, the good el news of Evangelio, para que se salvation, entienda, the de Gospel Marcos. of Mark. Claro que están grabados y filmados todos, All of them are filmed and pero recorded. el de Marcos de una manera especial hay cantidad de Mark, milagros, in a specific way, there's a big amount porque of está el milagro de miracles. los panes, Because el there's del the hombre de la miracle mano of the bread, seca, the man of the etcétera, dry etcétera. hand, etc. Entonces, a ver, So, atención todos, Attention all. no te sientas don't que feel que me estoy refiriendo a ti, that I'm referring to you. pero si sientes eso es por algo. But if you feel so, it's Entonces, because of a ver, something. So, Tú andas cargando una culpa you are a tu carrying espalda a guiltiness que pesa on mucho, your back that it pesa it mucho, weighs a lot, y weighs a esa lot. culpa And that te ha dado guiltiness miedo. has O sea, given you el fear. miedo es producido por la culpa. Fear is produced because of that ¿Qué guiltiness. tienes que hacer para ser sanado? What do you have to do to be healed? Del alma primero tienes que ser sanado First, you have to be healed from your soul, y entonces será sanado tu cuerpo. and then your body will be healed. Entonces tú pides perdón en este momento. So right now you ask for Vea muy bien, forgiveness. véame Look, todos por favor, look at aquí, me all, allá, eso, here and no there, pierdan la look. mirada. Don't lose this. No hay nada mágico en esto, no, el There's Eterno nothing reprenda eso, pero magic quiero in que this. estén The Eternal atentos. rebuke that, but I want you to pay attention. Tú tienes una culpa, You have esa a culpa guiltiness. pesa mucho. That guiltiness La weighs a lot. culpa te ha dado miedo. Guiltiness has given O sea, you el fear. miedo está originado por la culpa. Fear has its origin ¿Qué in tienes que guiltiness. hacer? What do you have to do? Pedir perdón al Todopoderoso por ese pecado. To ask O for forgiveness to the Almighty esos because of that pecados, sin, or o sea, those por muchos sins, pecados. many sins. Después, Then tú sabes que tienes que restituir. you know that you have to give back. Si no tienes que restituir, If you don't have entonces to, hasta ahí. then that's it. Pero si tienes que restituir, But if you have to el give Ruach back, HaKodesh te lo hará saber. the Ruach HaKodesh is going to let you know that. Para los nuevecitos, el For the Ruach new HaKodesh ones. es lo que tú lo conocéis como Espíritu The Santo, Ruach HaKodesh, you know it as the Holy el Spirit. soplo del Altísimo, The el Ruach throne of HaKodesh. the Almighty, the Ruach Es HaKodesh. mejor así, It's best porque like tiene that. otro contexto. Because it has Entonces, another context. restituyes. So give back. Doctor, pero Doctor, Roy, perdón, no Roy, puedo ir ahorita a restituir. But I can't go right now to give back. Bueno, entonces, pero tú te comprometes a restituir But you compromise yourself to give back. y cumples la promesa. And you fulfill Porque or no you do hagas that promesa promise because you're not going to si do no any vas a promise if cumplirlas, you're not dice going el to libro do de them. Coelet, Says the book of Coelet, Eclesiastés. Ecclesiastes. Es la misma palabra del It's the Todopoderoso. same word of the Almighty. Y entonces tú te And then arrepientes you make a repentance. y entonces cumpliendo los mandamientos del Eterno, And then doing the commandments of the Almighty, la culpa se va. guiltiness goes away. That's it. Se va el miedo, Fear goes porque away. el miedo Because fue fear producido por la culpa. was produced because Y of that entonces, guiltiness. And then, en ese momento, in that moment, atención, attention, empieza a suceder algo en tu cuerpo. something starts to happen in your body. Si yo pudiera medir las células cancerosas If I could measure the cancer En una cells leucemia, in a leukemia o en el cáncer de hígado, or por in ejemplo, liver cancer, for example,
Pero es que se ve en lo espiritual, hermanos, But créanme. you can see Eso that es, in the spiritual, eso es esto, brothers, es que believe me. esto es espiritual Is that neto. this is spiritual completely. Pero vamos a suponer que este es el hígado But let's suppose that this is the liver y está lleno de and cáncer. it's full of cancer. La persona se arrepiente, The person makes a pero de repentance, veras arrepentimiento. but a true repentance, Todos sus pecados, All codicia, of their avaricia, sins, the covet, lujuria, lust, fornicación, fornication, pornografía, etcétera, pornography, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces, en ese momento él dice, At sí, that moment they say, yo voy a yes, restituir, I'm me going to give comprometo back. a hacer I esto, compromise voy a hacer myself to esto, do this, voy a I'm hacer going el to do otro, this, I'm going to do etcétera, that, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. En ese momento, At that si nosotros moment, pudiéramos ver con If un we could see ultrasonido with an ultrasound o algo más sofisticado, or something more una resonancia sophisticated, magnética, an MRI, en ese momento at that moment, las células empiezan a ser consumidas por the el fuego del cells Baja Codis. start to be consumed by the fire of the Ruach HaKodesh. Va a bajar el cortisol, Cortisol is va a going to aumentar la decrease. serotonina, va a Serotonin aumentar is la going to dopamina. increase. Dopamine Es is que going to somos increase. Is that we are hechos made, por el Eterno y by Él conoce the lo que Father. necesitamos para que nuestro and organismo He knows what He needs so our organism funcione bien. can work well. Y en ese momento empieza a desaparecer. And at that moment it starts to Después disappear. otra radiografía, otro ultrasonido. Then another ultrasound, another X-ray. Ya no hay nada. There's nothing. Desapareció. It ¿Quién disappeared. lo sanó? Who healed Yahshua. him? Joshua. ¿Qué tuvo que hacer el What did he have to paciente? do? The patient, what did he Ponerse a have to cuentas do? con el Todopoderoso. To render account with the Almighty. Es así de sencillo. It's just as easy Adán as y this. Eva Adam pecaron. and Eve, they committed a Digo sin. sencillo porque lo I said entendemos it's easy claramente tú y yo. Because we clearly understand it. Adán y Eva pecaron. Adam and Eve, they committed sin. Por el pecado entró la enfermedad y la muerte. Because of that sin, illness and death came in. Quitamos el pecado We take away y sin, entonces la salud es restaurada. and then the healing is Es restored. así como se sana uno. That is the way how we get O sea, healed. nosotros no nos sanamos a nosotros We mismos, don't heal ourselves, sino Yahshua quita la maldición but Joshua takes away the y curse, empieza a llover bendición. and blessings start to rain. Es cosa de que te decidas ahora. It's to you to decide Ahora, now. mira, es Now. Shabbat. Look, it's Es un Shabbat. día hermoso. It's a precious El day. más hermoso día de la The semana. most beautiful day of the week. Es como si entráramos a otra dimensión. It is just as if we No go es into Cábala, another dimension. It's porque not Kabbalah, estamos because we are viviendo un día living a day que representa el milenio that con Yahshua represents HaMashiach. the millennium with Joshua Y HaMashiach. lo vamos a ver mañana en los comentarios de la parashá. And we're going to see that tomorrow in the Beshalach. comments of the Parsha of Beshalach. El Shabbat es otra cosa. The Shabbat is another thing. Entonces, a ver, So, voy a empezar otra I'm vez going to start again a decir esto. to say this. Tú tienes una culpa. You have a guiltiness. Esa culpa originó miedo. That guiltiness has its Lógico, el origin miedo in fue fear. originado por la culpa. Fear was origin because of Eso- that guiltiness. Tú pensabas que no iba a pasar nada You thought that nothing was going to y que happen, podías seguir atropellando and that you could o que te stay podían stepping seguir on, atropellando. Recuerda, or puedes that bloquear, someone can still stepping pero on, but no remember, you hacernos can la block. víctima porque nosotros también fuimos But not to make pecadores. ourselves the victim because we were also sinners. Entonces, a So, ver, si tú estás en esa condición, If you are in that condition, esa culpa es como fuera un demonio que tú andas cargando en tu guiltiness espalda is just as a demon that you will be carrying on your y back, que te está haciendo mucho daño. and it's hurting to you a lot. Bueno, ¿quieres ser Well, sanado en este momento? You want to be healed right Según now, Yahshua, based on what Joshua es que el Eterno said? quiere sanidad para tu cuerpo, Is that para the tu Eternal Father alma, wants healing para for tu your mente. soul, for your body, for your Entonces, mind. te So, arrepientes de ese pecado. you make a repentance from that sin. Dices, no lo vuelvo a cometer. You say, I'm not going to do it Me again. comprometo a pedir perdón I compromise myself to y ask for perdono a los que me han forgiveness. ofendido. And I forgive the ones that Si se have trata de hurt me. restituir, And if it's to restituyes. give back, you give back. Y en ese momento And at that moment, se va la culpa. guiltiness goes away. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Who El is the one diablo. that accuses the brothers? The devil. ¿Sabes a lo que me refiero? La You know culpabilidad. what I'm referring to, guiltiness. Y piensas que eres tú. And you think that it's yourself. No, pero es que No. la culpa, ¿quién la pone? But who puts that guiltiness? Satán. Yahshua Satan. HaMashiach le reprenda. Yahshua HaMashiach rebukes El it. miedo se va Fear goes away. y entonces empieza la sanidad. And the healing En is ese start. momento empieza a At actuar la that sanidad de Yahshua. moment, Joshua's healing Puede ser starts to sanidad act. It can por be pasos healness o by puede ser steps, un milagro. or it can be a miracle. Pero But desgraciadamente a veces las personas se detienen y dicen, no, sadly, many people stop and they say, no. ¿cómo voy a cumplir No. los mandamientos? No se How am I puede. going to do the Es commandments? mucho, We es can't. Shabbat. It's a No. lot, the Y mi Shabbat. viernes social con los And my amigos social Friday with my y friends. mis tragos del viernes en la And what noche. about my drinks on Friday ¿Cómo night? voy a dejar eso? How am I going to live Mi that? juego de ajedrez, de dominó, My de cartas. chess, card El game, mundo, el the mundo, world, el the mundo. world.
Qué increíble. Unbelievable. A ver, entonces ahora por Then- compasión, porque Yahshua es bueno, Because of compassion, because Joshua haré is good, una oración. I'm going to do a Y tú prayer. tienes que activar tu fe. And you have to activate your Eso se está faith. haciendo el día de hoy en Shabbat, That is what they're doing porque lo today during importante Shabbat. es que el nombre de Yahshua sea exaltado. Because the important thing is the entre name las of Joshua to naciones. be exalted in between the Baruch nations. atah Adonai Eloheinu melech haolam, v'shegado Yahshua Mashiach. Bendito eres Elohim, Rey del universo. Blessed are you, Elohim, King of the Yo acabo de universe. recomendar a mis hermanos I just advised to my y brothers a los nuevecitos and como to the new hermanos ones as brothers, y a los que ni siquiera todavía conocen la Torah, and the ones that don't even know the Torah yet. cómo se sana uno. How do we heal El que sana ourselves? eres tú. You are the one that Pero heals. ciertamente nos has dado libre albedrío But certainly you have given to y us tú free quieres que will, tomemos acción, and you want us to do que nos arrepintamos de nuestros pecados, to make a repentance of our sins, que restituyamos, to give back. la culpa se va, Guiltiness goes el away, miedo se va fear goes y en away, este momento todo empieza a funcionar bien en los cuerpos and right now everything starts to de work well in aquellos que their están bodies. haciendo un genuino Of arrepentimiento those that are making a true en el nombre repentance, bendito y poderoso In de the Yahshua holy HaMashiach. name and powerful name of Se Joshua lanza la HaMashiach, palabra the profética prophetic word is sent, y suceden sanidades y milagros and hoy healness and miracles happen por today tu mano poderosa, Yahshua by HaMashiach. your powerful hand, Joshua No HaMashiach. aplaudimos. We don't clap, Amén. amen, Beomen. amen. Esto es así, amados hermanos. This is like this, beloved Es la brothers. forma como se sana uno. That's the way we get healed. No hay otras formas. There are no other ways. Después hablaré más temas That I'm going to talk about in more que van a ser teachings de mucho interés. that are going to be really Porque lo interesting. importante Because the important es que guardes la Torah thing is to keep the y como Torah, lo grito en cada and Rosjodes just as I y en shout cada that every fiesta Rosh grande del Chodesh Eterno, and every big feast of the Eternal sigue la Father, Torah de Yahweh, follow the Torah of y Yahweh, and vivirás. you will live. Y entonces el Eterno ha venido And then the Eternal para Father que has tengamos come vida for us to have y life, vida en an abundancia. abundant life. Y no quiere que estemos He enfermos. doesn't want us to be La ill. enfermedad es resultado del pecado. Illness is the result of sin. ¿Acaso Eliseo era pecador porque Was murió de una Elisha- enfermedad? Was he a sinner because he died of an Recordemos illness? esto. Let's remember Hay this. cosas que no entendemos. There are things that we don't ¿Por qué understand. Moisés a los 120 años tenía una vista perfecta? Why Moshe, when he was 120 years old, he was ¿Y a por qué he had a perfect Isaac, sight, and when el hijo de la Isaac, promesa, the son of the promise, perdió la vista? he lost it? No sabemos. We don't know. No nos toca juzgar. It's not our El turn único to juez judge. es Yahshua. We don't have to judge. The Pero only lo que judge sí is entendemos Joshua. claramente But what we can clearly Es que el understand Eterno promete sanidad. is that the Eternal Father promises Mucha healing, sanidad. a lot of Y hay que healing. tomarnos de esa promesa. And we have to grab ourselves Y exaltamos from al that promise. Eterno. And we Bendito es su nombre. Bendito es Yahshua Mashiach. Teilá Shel Halabacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Let's stand up, beloved brothers. Ciertamente también uno se va volviendo más grande de edad. Certainly we become older. Y bueno, van apareciendo problemas, Problems start achaques. to appear. Pero ¿cómo? Estar postrado en una But how? cama To be on a bed. y demás, no. And more, No, no. no, 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 no. No. Eso no lo quiere el Eterno. The Eternal Father, He doesn't want that. Vean qué curioso, qué Look how hermoso más curious, bien. how beautiful. Porque eso parece ser, no me acuerdo, con tantos temas, no me Because- acuerdo si lo voy a compartir mañana. I don't remember if I'm going to say this tomorrow. Creo que no, I think that I'm pero les doy not. una adelantada. But I'm going to tell you. Dice Yahweh, yo Yahweh descenderé says, I will go down cuando ibas a dar su Torah when He was going to give His a la Torah vista de todos. to the eyes of all. ¿Eso qué significa? What does that mean? Que no había un solo ciego. That there was no one blind. Porque está hablando de vista física. Because He's talking about a physical Aleluya. sight. Hallelujah. Aleluya, aleluya.